अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और ठीक-ठाक होंगे और अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख़्याल कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बड़े भाई के नाम हद, जो बोर्ड में 2 मुख्तलिफ तरीकों से आता है। दोनों ही इबारत को ज़हन-नशीन करते हैं। पहले में आता है कि बाकायदा खत लिखने की तलकीन करें, या ये यूं भी आ जाता है कि बड़े भाई के नाम खत लिखने का तकाजा करें। अब सिर्फ अबारत के थोड़ा सा तब्दील हो जाने से बच्चे परेशान हो जाते हैं कि खत शायद चेंज है, लेकिन नहीं जनाब, खत एक ही है। आपने सिर्फ बड़े भाई को इंसिस्ट करना है कि जनाब आप खत लिख लें, क्योंकि सब बहुत ही इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक अच्छी सी और प्यारी सी बात से हम अपने लेक्चर का आगाज करेंगे। आज की हमारी जो अच्छी बात है वो है कामयाबी से मुतालिक। तो जल्दी से तस्वीर को देख के बताएं कि असल कामयाबी क्या है। वेल डन जिन बच्चों के ज़हन में फौरन से आ गया कि असल नेकी और कामयाबी ये है कि हम दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। जब हम दूसरों की खुशियों, तकालीफ और ज़रूरियात का एहसास करते हैं, तो हम ना सिर्फ दुनिया में इज्जत पाते हैं, बल्कि अल्लाह ताला की खास मदद और बरकत भी हमारे काम में शामिल हाल हो जाती है। क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी किसी अच्छे इंसान के साथ बुरा नहीं होने देते। तो इसलिए दूसरों का ख्याल करते रहें, एहसास करते रहें और उनका हाथ पकड़ के अपने साथ कामयाबी के सफर में लेकर चलें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनके साथ साथ हमें भी कामयाब करेगा। क्या कहते हैं? चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हाथ के कितने हिस्से होते हैं, और ये जानना इसलिए भी जरूरी है कि हमने किस हिस्से को बिल्कुल नहीं छोड़ना और अच्छा सा वर्ड टू वर्ड याद करना है कि किसी सूरत भी हमारे नंबर कम ना हो, और कहाँ हम हल्की सी कोताही कर सकते हैं और वो कोताही करने के बाद भी हमारे नंबर कम नहीं होंगे। तो ये कौन से तरीके हैं वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। खत का पहला हिस्सा इब्तदाइया कहलाता है। हमेशा सफ़े के शुरू में दाईं साइड से आप लिखेंगे इम्तहानी मरकज। बहुत से टीचर्स यहाँ पे कमरा इम्तहान भी लिखवाते हैं, वो भी ठीक है। उसके बाद बारी आती है मोरहा यानी तारीख की, और तारीख लिखते हुए हमेशा 11 के डिजिट यानी इस हिस्से को प्रेफर करें, क्योंकि हर गिनती में 11 11 ही होता है। आगे आप लिख सकते हैं 2025, बेशक आप उर्दू गिनती में लिखें या किसी और फॉन्ट में, वो भी ठीक है। आगे है प्यारे भाई, क्योंकि हम भाई को हाथ लिख रहे हैं तो हम उसे मुहातिब करेंगे। अगर वालिद के नाम हाथ होता तो हम वालिद को मुहातिब करते। इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। उसके बाद है अस्सलामु अलैकुम। ये कहना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मोहब्बत तो इसी से बढ़ती है ना। और यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या है, वाओ डाल देते हैं, जबकि ये आवाज किसकी है, कौन बता रहा है, जल्दी से बताएं। शाबाश, वेल डन, आफरीन। मीम पर पेश की आवाज है जिसे हम गलती से वाओ लिख देते हैं। तो लास्ट में मैं आपको अस्सलाम वालेकुम और वस्सलाम को याद करने का एक बेहतरीन ट्रिक भी बताऊंगी। तो वीडियो पे साथ बने रहें और देखते रहें। खत का दूसरा हिस्सा मतन या नफ्स मजमून कहलाता है। बहुत से लोग इस हिस्से को मतन कहते हैं और बहुत से लोग इसी हिस्से को नफ्स मजमून भी कहते हैं। जो हमारी इबारत होती है, जो सवाल होता है, जो पूछा जाता है, उसके मुतालिक हमारे पास जितना भी मवाद हो, हम रूल्स का ख्याल रखते हुए एक बेहतरीन पराए में इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। खत का तीसरा और आखिरी हिस्सा कहलाता है इख्तितामिया। इसमें हम अपनी तरफ से भी सलाम पेश करते हैं और यहाँ पे हम अपना रिश्ता शो करते हैं। आप भाई की क्या लगी, बहन या भाई, या आप अपने वालिद के क्या लगे, बेटा या बेटी, आप अपनी मामा के क्या लगे। तो सही सी बात है, बेटा या बेटी। अगर बहन के नाम हाथ होता तो अब आपने बताना है कि हम लास्ट में क्या लिखेंगे। लास्ट में हम लिखेंगे अलिफ पे जीम भी लिख सकते हैं, अलिफ छोटी बड़ी भी लिख सकते हैं, लाम मीम नून भी लिख सकते हैं, दारे सीन भी लिख सकते हैं। इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्योंकि हमने अपना नाम शो नहीं करना होता तो इसलिए हम इन हरफ का सहारा लेते हैं। तो जल्दी से बताएं हरफ किसको कहते हैं। वाह, जिनके ज़हन में आ गया कि किसी भी जुबान की बुनियादी इकाई हरफ कहलाती है। वेल डन, यहाँ पे थोड़ा सा हमारा नॉलेज भी गेन हो गया। वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें, क्योंकि मोहब्बत तो शेयरिंग में ही है। शेयरिंग इज केयरिंग। वेल डन। अब हम आते हैं अपने खत की तरफ। तो आप जैसा कि देख रहे हैं हमने इब्तदाइये को लिखा है, यहाँ पे मैंने डिफरेंट इंक का इस्तेमाल किया है ताकि हमें पता चल जाए कि ये हिस्सा हमारा इब्तदाइया है। कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, आपको घर से गए हुए एक माह हो गया है। मामीन महीना, लेकिन आपने अभी तक अपनी हैरियत का कोई खत नहीं भेजा। घर के सब लोग आपके लिए परेशान हैं, खास तौर पर वालदा साहिबा आपके लिए फिक्रमंद है। खुदा करे कि आप हैरियत से हों। भाईजान,
ہم نے مانا کہ آپ اپنی ملازمت کے سلسلے میں بہت مصروف ہیں اور آپ کے پاس فرصت کے لمحات یعنی گھڑیاں بہت کم ہیں، لیکن بھائی جان ایسی بھی کیا لاپرواہی کہ آپ گھر والوں کو خیریت کے 2 حرف بھی نہ لکھ سکیں۔ یہ خط آپ کو یاد دہانی کے لیے لکھا گیا ہے۔ امید ہے آپ بہت جلد اپنی خیریت کی اطلاع دیں گے اور آئندہ اس سلسلے میں کوئی کوتاہی مینز غلطی نہیں کریں گے۔ سب گھر والوں کی طرف سے سلام۔ تمام لوگ آپ کی خیریت کے منتظر ہیں مینز انتظار کر رہے ہیں۔ ویل ڈن۔ نفس مضمون لکھنے کے بعد ہم بڑھیں گے اپنے خط کے تیسرے حصے کی طرف یعنی اختتامیہ بڑے ہی پیارے انداز میں کریں گے، یعنی والسلام، میری طرف سے بھی اسلام قبول کریں، آپ کی بہن الیس چرٹیے بڑھیے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ بورڈ میں کس حصے کے کتنے نمبر ہوتے ہیں، تو چلے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ابتدائیہ، جس کے ہوتے ہیں 4 نمبر۔ اس میں یہ لازم ہے کہ آپ مورخہ یعنی تاریخ بالکل درست ڈالیں۔ اگر آپ نے ذرا سی بھی ہیر پھیر کی تو آپ کا 1 نمبر چلا جائے گا۔ دوسری غلطی بچے جو کرتے ہیں وہ ہے پیارے بائی کے بعد دائیا کی علامت نہیں لگاتے، تو یہاں بھی آپ کا 1 نمبر سکپ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے السلام علیکم، یہاں بھی بچے السلام علیکم ہی غلط لکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے نمبر کٹ جاتے ہیں۔ آگے ہے ہمارے پاس نفس مضمون، تو یہاں پہ ایک پیاری سی بات بتا دوں کہ اس کے ہیں 5 نمبر، لیکن ایک سوال جو ہمیشہ بچے مجھ سے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹیچر اگر ہمیں یہ نہ آتا ہو تو کیا ہمیں پیٹرن کے نمبر مل جائیں گے؟ تو جی جناب، بالکل ملیں گے۔ اگر آپ کو نفس مضمون نہیں بھی آتا، اللہ نہ کرے ویسے ایسا ہو، لیکن اگر آپ کو نہیں بھی آتا اور آپ پیٹرن بالکل ٹھیک لکھتے ہیں تو بھی آپ کو نمبر مل جاتے ہیں۔ یہاں پہ نفس مضمون کے لیے ایک بہترین سا ٹپ بچوں کو دوں گی کہ بیٹا جیسی آپ کو سمجھ آ رہی ہو آپ نے ویسے لکھ دینا ہے، کیونکہ خط جو ہے وہ ایک مکالمہ بازی ہوتی ہے، یعنی آپ کسی سے مخاطب ہوتے ہیں، تو آپ تھوڑا سا ذہن میں لائیں کہ آپ اپنے بھائی کو کیا کہنا چاہیں گے جب آپ اسے خط لکھنے کا تقاضا کریں گے۔ تو جو آپ کو سمجھ آئے وہ آپ ضرور لکھیں تاکہ آپ کے نمبر یہاں سے بالکل بھی نہ کٹیں۔ خط کا تیسرا حصہ ہے اختتامیہ اور اس کا ہے 1 نمبر۔ 1 نمبر میں دونوں چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وسلام یا آپ نے رشتہ اچھے سے شو نہیں کیا تو آپ کے نمبر کٹ سکتے ہیں، ادروائز ہے اس کا 1 نمبر۔ اگر آپ کی تینوں چیزیں درست ہیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں تو مبارک ہو، خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ آپ کے نمبر کہیں سے بھی نہیں کٹیں گے، کیونکہ خط میں مارجن نمبر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے ایک سوال بچوں کے ذہن میں آتا ہے کہ سب کچھ بھی ٹھیک کرنے کے باوجود بھی میرے نمبر پورے نہیں آتے، تو آخر میں کہاں غلط تھا؟ تو بہترین سا جواب آپ کے سامنے موجود ہے جس پہ بچے بالکل بھی توجہ نہیں دیتے، اور وہ ہے، آپ بتائیں گے کہ میں بتاؤں؟ ویل ڈن جی، مشکل الفاظ۔ پیارے بچوں، ہم پیٹرن کو اچھے سے یاد تو کر لیتے ہیں، لکھ بھی لیتے ہیں، نفس مضمون نہیں بچوں کی گریپ ہوتی ہے، بچے سے یاد کر لیتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے وہ ہے مشکل الفاظ، جو ہمیشہ جب ہمیں لکھنے میں غلطی کرتے ہیں اور ہو جاتی ہے ہماری املا کی غلطی تو ہمارے بہت سے نمبر اس میں کٹ جاتے ہیں، اور ہم ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ نہیں جی، میرے تو خط بہت اچھا آتا تھا اور میں نے اسے بہت اچھا لکھا ہے، لیکن املا کی غلطیوں کی وجہ سے ہمارے نمبر کم ہو جاتے ہیں۔ تو اسکرین پہ میں نے کچھ مشکل الفاظ ڈالے ہیں، آپ نے ان کو یاد بھی کرنا ہے اور آپ نے اس کی لکھ کے پریکٹس بھی کرنی ہے تاکہ آپ کی اس میں کوئی غلطی نہ ہو اور کوئی آپ کا 1 نمبر بھی نہ کاٹ سکے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، تو جلدی سے کمنٹ کر کے بتائیں کہ خط کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ شاباش، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر رہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔